Entendido. Ya se ve la presentación. Entonces, primero, bienvenidos a todos. Y este programa está siendo organizado por la Cámara Nacional de Comercio Boliviano-Brasileña y se llama Los Nuevos Líderes en Almacenaje 2021. Es un trabajo que estamos iniciando. ¿Por qué decimos nuevos? Porque esa parte básica, esa introducción, esas clases de nivelación que estamos dando, es justamente para ustedes que están empezando una nueva carrera, que es la carrera de almacenaje de granos. No importa si ustedes son operadores, administradores, gerentes, pequeños propietarios, inversionistas en almacenaje de granos, todo lo que ustedes van a aprender aquí, tarde o temprano, les va a servir para garantizar la seguridad de su negocio y también la seguridad de su patrimonio. Pensemos bien en eso y vamos adelante. Esse programa é um preâmbulo ao curso Critérios Técnicos Avançados para garantizar a rentabilidade em almacenar de granos. Porque almacenar granos é uma estratégia para aumentar a ganância da empresa. Uno, para garantizar el suministro de producto a lo largo del año para una industria o para guardar producto debido a diversas razones. Una de las razones es por tema logístico, que no hay como escoar tan rápido lo que se está cosechando, no tiene que guardar. Otro también por una razón económica, que durante la campaña, cuando hay una sobreoferta de producto, normalmente los precios están más bajos. Entonces, la decisión de almacenar el grano puede ser una decisión estratégica para esperar un mejor precio y posteriormente comercializar. Solo que almacenar solo vale la pena cuando es almacenado de manera correcta, porque si no, em vez de ganhar, em vez de aumentar a rentabilidade, o almacenaje pode ser contraproducente. Se almacenamos mal, vamos ter pérdidas irreversibles em nosso produto. No primeiro dia, hemos visto as perdas quantitativas e também as perdas qualitativas. Ayer hemos visto um tema que é muito importante, que são as propriedades termodinâmicas do aire. Hoje vamos ver como encontrar essas propriedades termodinâmicas em um gráfico e vamos tratar de interpretar como se comportam de maneira prática. Hoje a classe é mais tranquila, não é tão conceptual. Vamos trabalhar com os gráficos. Espero que tenham tido a oportunidade de imprimir os arquivos que les mandei nos grupos, que vai ser mais fácil trabalhar com um arquivo impresso em las manos. Pero se não tiveram a oportunidade, nas diapositivas vão poder ver e não vai ser difícil acompanhar a classe. Seguiremos adelante. A classe, esse programa tem o respaldo de la CAO, de ANAPO, CAINCO, CANIOB, del COTESE, Fundacruz, Unisoya, Ingenor, Assosemilhas e del IPSE. E é auspiciado por Atimex Bolívia, AGI, Cormac, Cicloar, Siloscasp, Aeragrãos, Procer Automatização e Sistemas de Termometria, Kepler Weber e Solteco, Soluções Tecnológicas. Em nosso programa da semana, hoje é o terceiro dia e vamos falar dos princípios básicos da termometria. Vamos seguir falando, para assim dizer, porque ayer já hemos tocado nas propriedades termodinâmicas e ambas estão intimamente relacionadas. A psicometria, como hemos visto ayer, é aquela parte da ciência que está, em certa forma, intimamente ligada às propriedades termodinâmicas do aire úmido. Hoje, ubicaremos essas propriedades termodinâmicas
en el gráfico psicrométrico. Entonces, para arrancar, vamos a ver cómo se ve o dónde se encuentra la temperatura de bulbo seco en nuestro gráfico psicrométrico. Si ustedes han visto los gráficos que compartilho con ustedes, les envié 3 gráficos. Uno de ellos es el gráfico para temperaturas normales entre menos 10 y 55 grados a una presión atmosférica. Otro gráfico es para temperaturas, ¿dónde está aquí? El otro gráfico es para temperaturas normales, sin embargo, a una altitud de 3.000 metros. Vamos a ver cómo se comportan las propiedades termodinámicas del aire al nivel del mar o al nivel de Santa Cruz, para así decir, o si estuviéramos en La Paz. Otro gráfico es un gráfico de alta temperatura, que es muy importante para nosotros en almacenaje de granos, porque ese gráfico utilizaremos cuando hablemos del secado de granos. Es importante tener para nosotros aquí en Santa Cruz es importante tener los 2 gráficos. El gráfico de La Paz es solo para fines de esta clase y fines didácticos. Entonces, en la mano vamos a tener el gráfico de la temperatura normal, que es ese que ustedes tienen en pantalla, que nos va a servir para analizar las condiciones del aire que tengo para hacer la aeración. Y el otro de alta temperatura para el secado. La temperatura es muy fácil de encontrar en este gráfico, que es simplemente una lectura de las líneas verticales que estamos siendo mostrado en el lado izquierdo de la pantalla, que muestra solo una foto del gráfico con las líneas verticales, y viniendo a nuestro gráfico, he dejado marcado 2 puntos. El que está en rojo, 20 grados, y lo seleccioné una relación de humedad o humedad absoluta de 0,01 kilogramos de vapor por kilogramo de agua, kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco, o 10 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. La razón de mistura, la relación de humedad, si caso alguno de ustedes quedó con duda ayer y quiere preguntar, no tengan dudas, levanten la mano, abran su micrófono, pregunten, porque esta clase de hoy va a ser una clase para que todos participen y dejen sus preguntas y esclarezcan. Imaginen, si ustedes tienen duda ahora, cómo va a ser en la clase con el profesor Paulo, cuando le va a trabajar estos temas de manera más rápida y con conceptos, teniendo en cuenta que ustedes ya conocen esos conceptos. Simplemente va a decir, agarramos un grano, pasa por la aeración, ocurre un calentamiento de 2 o 3 grados, la presión sigue la misma, presión de vapor es esa, la entalpía la otra. Ustedes tienen que tener dominados esos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, dicho eso, no tengan dudas en interromper y preguntar. Agarramos la situación número 1, la temperatura 20 grados, y corremos hacia la derecha sobre la misma relación de humedad, que esa no cambia, ¿ya? Y levamos a 30 grados. Simplesmente, cuando se hace essa movida, temos um aumento de temperatura, ou representamos o aumento de temperatura simplesmente movendo um ponto hacia um costado, hacia a direita ou hacia a esquerda. Se o aire estivesse enfriando, esse ponto se moveria à esquerda. Como está calentando, a la derecha. E simples como é, se hace a leitura aqui a parte inferior, ou também se pode ler na parte superior da curva. Podem ver que coincide o 20
com o 20, o 30 com o 30. Se pode fazer duas leituras. Simples. Agora, a temperatura de bulbo úmido também se pode ler neste gráfico, pero há duas maneiras de ler. Se você tem bom ojo, pode ler sobre a curva ou pode ler abaixo em el eje de las abscisas ou no eje X. Pero antes de eso, miraremos aqui a la izquierda e vemos onde estão as linhas de temperatura de bulbo úmido. Se vocês se fijam, estamos manteniendo os mesmos pontos a 20 e a 30 grados e com a mesma relação de umidade. Aqui está a mesma relação de umidade, temperatura de bulbo seco 20, temperatura de bulbo seco 30. Seguiremos as linhas de leitura que estão representadas, a linha roja e a linha celeste. Portanto, en el punto donde la prolongación de esta recta toca la línea de ese borde del gráfico, aquí hacemos la lectura. Entonces aquí, si ustedes ven, es un poco difícil de leer de acuerdo con lo que sube esas líneas. Pero aquí es 10, 15, 16 y algo. Entonces, para una temperatura de bulbo seco de 20 grados, tenemos una temperatura de bulbo húmedo de 16,3. Si ustedes tienen donde anotar, anoten, porque ahí ya vamos creando nuestra tabla. Yo voy a anotar aquí y voy a asumir que ustedes también estén anotando en sus cuadernos o en una hoja. Para uma temperatura de bulbo seco de 20 grados, minha temperatura de bulbo úmido é 16,3 grados. ¿Se acuerdan de ayer que cuando hemos hablado de la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, les he dicho que la temperatura de bulbo seco siempre va a mostrar, no siempre, la temperatura de bulbo seco tiende a mostrar una temperatura inferior a la temperatura, la temperatura de bulbo húmedo va a ser inferior a la temperatura de bulbo seco mientras el sistema no esté en equilibrio. Este punto el profesor Paulo va a tocar, que es un poco más profundizado, pero quiero que ustedes tengan conciencia de eso. Los dos termómetros están lado a lado. Uno de ellos está seco, midiendo la temperatura que conocemos, temperatura ambiente, y el otro está con un paño mojado. Entonces, ya voy a corregir aquí, porque el profesor va a corregir eso también en el curso. Él dice, no se dice termómetro de bulbo húmedo, se dice termómetro de bulbo seco y termómetro de bulbo mojado. ¿Ya? Porque el seco ya es húmedo por la humedad atmosférica y el mojado realmente es mojado. ¿Y por qué la temperatura es más baja? Cuando pasa el viento, está en contacto con el aire atmosférico, el aire, al pasar por el algodón o por la tela mojada, ¿ya? Va a provocar con que este aire evapore. Y para evaporar, el aire necesita sacar energía de algún lugar. Y él va a sacar esa energía del bulbo del termómetro donde está tocando. Por eso es más bajo. Y cuando estos termómetros estén en equilibrio, por más que siga pasando el aire, ya no va a haber evaporación y entonces las dos temperaturas se igualan. Vamos. No sé si tienen alguna duda de cómo se hace la lectura. Punto 1, se traza una recta, de acuerdo como indica esta figura aquí a nuestra izquierda.
toca el borde del gráfico en la línea de saturación, para decir así, y hacemos la lectura abajo, 16.3, y en el caso de 30 grados, se hace una prolongación, toca el borde de la línea de saturación y se baja también para leer 19,6. Vocês podem perceber que essa linha aqui, ela está um pouco desplazada, não está em 19,6, está tipo 19,3 ou 4, que é por um erro gráfico aqui, a hora de pôr a linha. Se bem essa linha está tocando um pouco mais aqui arriba, teria que corrigir a posição dela. É perceptível quando se faz a leitura, quando há um erro de marcação como esse aqui. A ver se vamos para o próximo. La humedade relativa. La humedade relativa se lee, como muestra la figura a nuestra izquierda, en las curvas que están diseñadas saliendo de la izquierda y subiendo y hacia la derecha. Essas são as curvas donde uno lee la humedad relativa. E também la humedad relativa, uno va a leer donde la recta o la curva corta el punto seleccionado. Claro que este punto é desenhado um pouco mais grande para que podamos ver. E sempre quando quero fazer uma leitura en el gráfico psicométrico, nós necessitamos por lo menos duas variáveis para ubicar o ponto. Neste caso, he ubicado o ponto a 20 grados e a uma relação de umidade 0,01 ou 10 gramos de vapor de água por quilogramo de aire seco. Esses 10 estão marcados aqui. Ao fazer a leitura em minha curva, na curva 1, vemos que temos 70 graus, ou melhor, perdão, cerca de 70%. Acercando-se mais, chegamos a 68,5 com maior precisão. Agora, nesse nosso caso hipotético, estamos agarrando esse mesmo aire e lo estamos calentando hacia 30 graus. Ao calentar o aire, simplesmente o aire vai absorver a energia da fonte de calor e que é o que passa? Ele vai manter sua relação de umidade porque não está absorvendo umidade todavia, simplesmente estamos calentando, se mantém a umidade absoluta. Pero, como hemos visto ayer, quando o aire calienta, ele se expande, diminui seu peso específico, sua densidade, aumenta o volume específico, logo vamos ver. Consequentemente, a umidade relativa vai diminuir. E isso comprovamos aqui no gráfico. Então, se a umidade relativa do aire, que era 68,5%, vai passar para 37,8%, simplesmente aumentando 10 graus. Não há muita dificuldade para realizar essa leitura. Agora, onde se lê o volume específico para esta condição? O volume específico se lê através de retas retas inclinadas, perpendiculares uma à outra, e uno pode encontrá-las aqui, por exemplo, é marcado em nossos pontos de estudo, novamente, depois dos mesmos 20 e os mesmos 30 graus, sobre a linha de 10 gramos de vapor por quilogramo de aire seco. Eu estou repetindo as unidades porque é muito importante ter clareza de que se está falando. O volume específico se dá em metros cúbicos por quilogramo de aire seco. No primeiro exemplo, ayer, les he mostrado los cubitos de las figuras, al aumentar la temperatura, este aire se expande, aumenta el volumen, pero mantiene el mismo peso.
mantém a mesma massa. A massa era 1 quilo a 20 graus, aumentando a 30 sigue sendo 1 quilo, e depois aumentando a 95 também sigue sendo 1 quilo, 1 quilograma de aire seco. Agora, como altera o volume? Isso podemos ver aqui no gráfico, fazendo uma leitura nessas rectas inclinadas. Por exemplo, o aire seco a 20 graus, o aire seco a 20 graus, com essa relação de umidade, vai ter um volume específico que se lê aqui. Estão vendo meu cursor? É menos de 0,85 e mais do que 0,84. Por quê? Essa escala empieza com a escala em 0,75, 0,80, 0,81, 82, 83, 84 e 84 algo mais, 844, não chega a ser 845. Não é? Por essa leitura, essa divisão que se aproxima muito do que temos aqui nas divisões de temperatura, se percebe que é no 4. Elevando a temperatura do aire a 30 graus, comprovamos através da leitura desta recta, paralela às rectas inclinadas, fazendo uma leitura aqui no eje inferior, vemos que está por os 0,85, 86, 87 e um pouquinho mais. 0,87,3 para dizer. Ou poderia ser 0,87,2. Aqui se lê o volume específico do aire em metros cúbicos por quilograma de aire seco. A razão de umidade, aqui está fácil porque estamos trabalhando dentro na mesma linha sempre, se lê em linhas horizontais perpendiculares ao eje das abscissas, como está aqui. Não é? Então, se um gás, uma certa massa de aire seco, sofre um aumento de temperatura, ele se vai mover sobre esta linha de umidade, de relação de umidade, que é a umidade absoluta. Mientras só estamos calentando o aire, se move aqui. Ou se estivéssemos enfriando, se moveria à esquerda. Ou à direita ou à esquerda, se se calienta. Déjame perguntar-lhes, perdão, avançou muito. Se eu se mantenho a temperatura do aire, pero aumenta a relação de umidade, se aumenta a umidade absoluta. Eu tenho um aire, por exemplo, a 30 graus. Vamos agarrar esse aqui. Tenho um aire a 20 graus. E estou passando meu aire a 20 graus por um ambiente úmido. O aire vai sair mais úmido, pero sigue saliendo com 20 graus. ¿Hacia dónde se moveria este ponto? Mantém a temperatura, pero está absorvendo umidade do ambiente, por alguma razão. ¿Alguien se arriesga a compartir con nosotros? Vamos 1, 2 y 3. El eje de la relación de humedad absoluta, es este aquí. Entonces, si el aire mantiene la misma temperatura, sea donde esté donde esté, y solo absorbe humedad, se va a mover na vertical, solo absorvendo umidade. Se o aire mantém a temperatura e perde umidade, esse ponto barraria, mantém a temperatura e perde a umidade absoluta. Se este aire ganha bastante umidade e sigue absorvendo umidade do ambiente, eventualmente vai chegar
a esta línea, que é a linha de saturação. E logo vamos ver nas próximas diapositivas onde e como chegamos à linha de saturação. Avancemos uma mais. Agora, a entalpia. As linhas, a leitura da entalpia, como mostra nosso desenho aqui na esquerda, se lê em umas rectas que estão fora do gráfico, pero essas rectas são paralelas. Aqui estão as rectas, ou melhor, são rectas inclinadas, não são as mesmas do volume específico, estão tendo uma inclinação maior hacia a esquerda. Essas linhas aqui entram, elas cruzam o gráfico, pero para não contaminar o gráfico, para não poluir com muita informação, se escreve aqui fora do gráfico. A entalpia é a energia do aire, a energia presente no aire, só que a entalpia sola em um estado, em um ponto de estudo, não é muito relevante para nosso estudo. A entalpia passa a ser relevante quando há uma transformação, quando se realiza uma operação. Por exemplo, neste caso, se queremos elevar a temperatura do aire de 20 a 30 graus, isso não se hace por arte de magia. O aire tem que receber calor, tem que absorver calor de alguma fonte. Então, a leitura de entalpia nos diz quanta energia tenho que transferir este aire para que eleve a temperatura de 20 a 30 graus. E neste caso, haremos a leitura. No ponto de 20 graus, a entalpia é 45,5 quilojoules por quilogramo de aire seco. E a 30 graus é 55,8. O que nos diz que para elevar 1 quilogramo de aire seco, 1 quilogramo de aire seco, de 20 graus a 30 graus, eu necessito transferir aproximadamente 10 kilojoules a 1 quilogramo de aire seco. Me permite um segundo aqui, ver se vai conseguir ver que tenho aqui. Para elevar, vamos ver se dá certo, se nos funciona este cálculo. São 10, de 20 a 30 são 10 graus, aproximadamente 10 kilojoules por quilogramo. Então, para cada grado, para cada 1 grado, se vai necessitar aproximadamente 1 kilojoule por quilograma. Eu não tenho a tabela de conversão aqui, eu simplesmente tenho um dado em quilocaloria por quilograma por grado, que é 0,237. Então, seria fazer a transformação. Eu me gostaria de compartilhar esse dado, mas não o tenho à mão. Então, não nem vamos tocá-lo. Vamos para o próximo. Se não está claro onde se lê a entalpia e se vê a diferença entre uma e outra e por que há diferença de entalpias quando se cambia a temperatura, digam-me, levantem a mão, participem, não se quedem com a dúvida. Agora, a pressão de vapor que hemos hablado ayer, estou seguro que não quedou muito claro, por isso no grupo he compartido um enlace onde há uma explicação mais clara, já com outro vídeo, com exemplos,
Se ustedes no han visto, vean el video que está en el grupo. Los que entraron después que he compartido, me escriban, eu vuelvo a compartir, eu envío de maneira privada para que ustedes vean, para não llenar el grupo com muitos mensajes. Aí está a explicação de pressão de vapor. O que é importante para nós aqui? A pressão de vapor se lê nesse gráfico da pressão atmosférica normal e temperaturas normais, tem uma reta a la izquierda del gráfico que nos dice la presión de vapor en varios puntos de lectura y se lee de manera vertical y perpendicular a la relación de humedad. Si yo mantengo una temperatura y aumento la cantidad de agua, de vapor de agua en este ambiente, mi presión de vapor va a aumentar. Isso explica por que um grano úmido tem uma pressão de vapor mais elevada do que o aire ambiente com uma pressão de vapor com uma umidade mais baixa. O aire que está no ambiente, por exemplo, tem 10 gramos de vapor de água por quilograma de aire seco, e o aire que está dentro do grano, porque dentro do grano há aire que tem mescla de vapor de água ou água líquida. Então, se o grano está mais úmido, vai ter uma maior pressão de vapor. E isso se vai manter hasta que ambos cheguem ao equilíbrio com a mesma pressão de vapor. Isso nós vamos ver el viernes, que é o equilíbrio higroscópico. Antes de falar de equilíbrio higroscópico, temos que entender as pressões de vapor, porque chegando allá, vamos falar da pressão de vapor dentro do grano, é mais elevada, por isso seca. ¿Por que calentamos o grano? Elevamos a temperatura, fornecemos energia, hacemos passar aire caliente por el grano. Esse aire caliente vai fazer com que aumente a temperatura do grano, e aumentando a temperatura do grano, vai aumentar a pressão de vapor. Agora, vocês me podem perguntar aqui, não se explica isso, me vão dizer. Se eu tenho um aire a 20 graus e uma pressão de vapor de 1,6 kPa, e eu aumento a temperatura deste aire a 30, ¿por que se mantém a pressão de vapor? Porque é igual a 1,6. Se aumento mais a 55, e esses gráficos siguen, vamos ver depois, hasta 90, 95, 100, 110 graus, e a pressão de vapor se mantém. ¿Por que se mantém a pressão de vapor se estou aumentando a temperatura? A explicação é porque o aire não tem cáscara. É um ambiente aberto, então, por mais que absorva umidade, esse vapor se vai perder no aire, no ambiente, e não vai exercer pressão. Agora, se tuviera, como hemos hablado aí, uma caldeira, por exemplo, que é um recipiente cerrado, ao fornecer calor, al dar calor a esse líquido, vai evaporar e se vai quedar aí e vai aumentar a pressão e, consequentemente, aumenta a pressão de vapor, hasta chegar ao equilíbrio, um ponto que já não vai haver mais intercâmbio. Então, isso é esse mesmo fator explica por que aumenta a pressão dentro do grano. O grano é como se fosse uma caldeira, lo caliento, o aire vai expandir, vai aumentar a pressão e vai expelir a água. El agua, primer tipo de agua que evapora é o agua periférico. Isso vamos ver quando veamos as características físicas do grano, que é mañana. Mañana vamos mostrar como é a estrutura de um grano, onde está a água
y es importante que ya sepan, tengan claro qué es presión de vapor y todos esos principios básicos de la psicometría y también los principios básicos o las propiedades termodinámicas de la mezcla entre aire y vapor de agua. Estoy yendo despacio justamente para tratar de ir transmitiendo de a poco esos datos que son muy importantes. Ustedes no pueden llegar al curso avanzado sin saber esos conceptos básicos, porque así ustedes no van a aprovechar el curso. El curso es profundo, es fuerte, es muy importante, les va a ayudar a tomar decisiones, les va a dar conocimiento para tomar decisiones. Y les va a dar informaciones. Una cosa que he compartido y vuelvo en el primer día y vuelvo a decir, el conocimiento es la sumatoria del estudio que se adquiere con la experiencia. El estudio no da experiencia. ¿No es? El conocimiento no significa experiencia. Es el estudio más la experiencia, más el tiempo que va a consolidar el conocimiento y les va a dar herramientas, les va a dar seguridad para tomar decisiones. El curso Técnicas Avanzadas para aumentar la rentabilidad en almacenaje de granos es un curso que les va a dar herramientas prácticas para tomar decisiones. Ahora, siguiendo, cerrando el paréntesis, hagamos lo siguiente. La temperatura de rocío. ¿Qué es la temperatura de rocío? ¿Se acuerdan ayer que es cuando yo tengo un volumen de aire con una determinada humedad específica o una relación de humedad o una humedad absoluta? Este volumen de aire con esta humedad empieza a perder temperatura. Estamos con nuestro punto de 30 grados, mejor aquí 35 grados, una humedad relativa menor a 20%, con una relación de humedad de 10 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Al bajar la temperatura de este aire, seguimos con 10 gramos de vapor por kilogramo de aire seco, pero ahora a 20 grados. Si hacemos la lectura del volumen específico, perdón, ya me he pasado de gráfico aquí, por eso me está saliendo mal el análisis. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver aquí en ese. Aquí va a ser más fácil de entender. Estamos otra vez en los 30 grados, en los 20 grados. En los 30 grados, con la relación de mixtura de 10 gramos de vapor por kilogramo de aire seco, empieza a bajar la temperatura. Él tenía un volumen de 0,86 y un poquito más. Empiezo a bajar la temperatura sin perder humedad. Disminuye el volumen. Entonces, disminuyendo el volumen, tiene menos capacidad de retener humedad. Vamos a disminuir un poco más la temperatura y vamos a ver qué es lo que pasa. Va a llegar a un punto que ese aire va a enfriar tanto que va a llegar al límite, ese límite de saturación. Va a decir que límite de saturación quiere decir que ya no soporta el agua que contiene. Al momento que la temperatura pasa a la temperatura de rocío o el punto de rocío, este aire va a empezar a decir, ¿sabe qué? Es mucha agua para mí, es mucha humedad. Tengo que entregar al ambiente.
y este aire entrega la humedad, entrega el vapor de agua al ambiente en forma de condensado. Lo que ocurre aquí en el punto de rocío es la condensación. Quien estuvo ayer en la clase vio que el señor Werner nos mostró en el simulador el momento en que ocurre la condensación es cuando el aire empieza a disminuir de tamaño, para así decir, empieza a bajar, disminuir su volumen y mantiene la misma relación de humedad hasta que disminuyó tanto que ya no da más. Es como apretar una esponja. ¿Sabes qué? Tem una esponja húmeda, si apretamos la esponja, disminuimos los espacios hasta que empieza a chorrear agua. Algo muy parecido pasa con el aire. Al disminuir la temperatura, disminuir el volumen, hasta cierto punto que ya no da más. Ese es nuestro punto de rocío en el gráfico. Ahora vamos al otro. Ese aquí, hemos visto. Ya. Ahora, este gráfico, presten bien atención, que es, perdón, aquí. Se dan cuenta que el gráfico es distinto, ¿no es? Mira, no es lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que cambia principalmente a primera vista? Miren aquí abajo el volumen específico, 0,75, 0,80, 0,85, 1,90. Ele empieza com menos 10 e vai a 55. Este outro empieza com menos 10 e também vai a 55. Pero o volume específico empieza com 1,10, 1,30, 1,35, miren, 0,75, 0,80, 0,85. Que é o que cambiou aqui? Cambiou a altitude. Este é um gráfico para casi La Paz, altitud 3.000 metros. ¿Qué es lo que vemos aquí si hacemos una comparación? A 20 grados, con la misma relación de mistura, he utilizado siempre la misma para que podamos comparar y ver las referencias. Como ustedes conocen el clima de Santa Cruz, conocen el clima de La Paz, podemos tener sacar algunas conclusiones. Si tengo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? A 35 grados, miraremos el otro. 35 grados, 35 grados, el volumen específico sería 85, 86, 87, 88 y algo, digamos 88,5. Allá en La Paz, el volumen específico de ese mismo aire a 35 grados sería 1,27, parece 25, 1,28. Entonces, en La Paz, como hay menos presión, el aire se expande más. Por eso hay menos, dice, el aire tiene menos oxígeno. Sí, tiene menos saturación de oxígeno por volumen de aire, porque el aire está más expandido. Outra coisa que uno percebe também, a umidade relativa do aire. Vamos ver 35 grados em Santa Cruz, 35 grados, 0,01, temperatura, a umidade relativa é quase 40%. Melhor, miramos 35 aqui. 30%. Como seria em La Paz? 35 grados de temperatura, relação de umidade 0,01, mesma umidade absoluta, mesmos 10 gramas de vapor por quilograma de aire seco, nos dá uma umidade relativa do aire de menos de 20. Menos de 20, 35, aqui menos de 30. Vamos ver a 20 graus? Em Santa Cruz, quase 70% de umidade, 20 graus, nos 10 gramas de vapor por quilograma de aire seco. Em La Paz, menos de 50%. Isso explica por que, a la mesma temperatura, em La Paz,
uno se siente más desconfortable, se seca la boca, seca la garganta, seca la piel. La humedad relativa es más baja, aunque tengamos la misma cantidad, la misma masa de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Porque tengo más volumen, entonces la humedad relativa es más baja. En los gráficos podemos verificar este dato. Ahora, el punto de saturación, la temperatura de rocío. Vamos a ver aquí otra vez cuánto era la temperatura de rocío. Era 14 grados. Los 14 grados de temperatura, ¿dónde llegamos aquí? En La Paz. ¿A qué temperatura tiene que bajar para que essa mesma mescla de vapor de água com aire seco se condense? Tendria que bajar a praticamente 8 grados. Isso explica também por que em ambientes frios de maior altitude ocorre menos o efeito da condensação. Em La Paz é muito difícil que condense o aire, por exemplo, dentro de um silo. Se temos uma umidade relativa, que é difícil ter uma umidade relativa de aproximadamente 50% no silo, se temos, por exemplo, como explicou Dom Werner ayer, que uma umidade relativa na parte superior de um silo entre o grano e o techo está ao redor de 30%. Se venimos aqui no gráfico 30%, de umidade relativa do aire, vamos ter pouco vapor de água, ou de aproximadamente 0,7, só para ser mais cercano aqui, digamos 0,7. Bajando a temperatura, tendria que bajar a casi 0 grados para que condense. E 0 grados, a água já congela, não? Já congela e não condensa. Então, é muito mais fácil conservar e almacenar granos em La Paz do que em Santa Cruz. Problemas da distância para levar aqui em Estalhar, não é? Senão, La Paz seria o celeiro, o almacém natural de granos para a Bolívia. Isso era que eu queria compartilhar com vocês, o gráfico de altitude. Agora, comparto com vocês o gráfico de temperaturas elevadas. Não sei se estão justo creo que minha imagem está sobre o texto, onde diz a la parte superior derecha, gráfico psicométrico, e tentei cambiar aqui, mas não consigo mover he movido em minha pantalla a imagem, mas não sei como mover para vocês. Pero aqui, esse gráfico é de altas temperaturas. Esse gráfico está echado, porque na vertical já não entraria. Vocês podem perceber que a temperatura de bulbo seco agora está nessa linha vertical, o que antes estava aqui abaixo, não é? E a relação de umidade que antes estava na linha vertical à nossa direita, agora está na horizontal aqui abaixo. Pero en los 20 grados, aquí sigue nuestro mismo punto, en una relación de humedad o humedad absoluta de 10 gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Y los 30 grados también, pero ya estamos elevando a los 90 grados aquí. 95, bueno, no, estaba marcado en 90 y algo, era para ser 95, por alguna razón no lo puse bien, tal vez no haya visto, pero bueno. A 20 grados, al elevar la temperatura para 30 grados, está un poco más difícil de hacer las lecturas, pero las lecturas son las mismas. Si elevo la temperatura de 20 a 30 grados, yo voy a tener un aumento
en la entalpía, quiere decir que tengo que fornecer energía para eso, para que llegue aquí. Ahora, si voy a elevar de 20 a 95, se van a ver que hay mucho más energía, tengo que entregar a este aire para elevar esa temperatura. Ahora, yo tengo a ver, mi chanchullo, lo imprimí aquí para poder guiar esta explicación. Sería bueno si encontrara mis chanchullos por aquí. No sé dónde los mezclé con otras cosas por aquí. A ver un segundito, tengan paciencia, por favor. Aquí está. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Elevando la temperatura de 20 para 30 grados, ya hemos visto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar de 30 a 95 grados, que estaría más o menos sobre ese punto aquí. Para elevar la temperatura del aire de 30 para 95, salimos de una entalpía de 55, más o menos, está por aquí, 50, 55, 60. De 55 a ver, si ustedes tienen su gráfico, marquen ese punto a los 95 grados y esa relación de mistura y vamos a ver la entalpía, ¿dónde nos va a llevar? A 100, perdón, aquí, perdón, no sé, ni sé qué pasó. Ya, 120 y algo. Entonces, si hago una resta de 120 menos 55 y algo, tengo aproximadamente 65 kilojoules por kilogramo de aire seco que eu tenho que dar de calor, tenho que encontrar uma fonte de calor que transmita esse calor. Nesse caso, é calor sensível. Não vou entrar no detalhe a diferença entre calor sensível e calor latente, pero calor sensível se mide aqui e calor latente se mide nessa direção. Não é o objeto de nosso estudo. Então, eu tenho que transmitir calor sensível, que digamos, é o que mide a entalpia. 65 kilojoules por quilograma de aire seco para elevar mi aire de 30 a 95. Agora, vamos ver como se comporta a umidade relativa. Mi aire a 30 grados, vamos volver allá na diapositiva que nos dava a umidade relativa do aire. O aire a 30 grados, 37,8% de umidade. Esse mesmo aire que é normalmente aqui temos mais umidade relativa do aire quando trabalhamos com secadores. Para nosso exemplo, manteremos aqui. Vamos ver esse mesmo aire se eleva a 95 grados. Empiezo a arrastrar e tenho que seguir no outro gráfico porque esse aqui já não me dá. Então, se seguimos avançando na linha, chegamos a 95 graus, umidade relativa do aire. Se vocês se acordam ayer, quando Dom Werner nos mostrou no gráfico, dava cerca de 1%. Para essa razão, claro que para essa razão de umidade aqui, está um pouco mais baixa do que tínhamos ayer. Essa aqui está nos 10 graus, 95 graus, vai ter menos de 2% de umidade. Isso que nos explica por que, calentando o aire, diminui a umidade relativa, aumenta o volume específico, que passa de 0,86 aproximadamente para 1,06. 0,5, entre 1,05 e 1,1, 1,06. O aire calentando de 30
a 95 se vai expandir bastante, aumenta o volume. A umidade absoluta, neste caso aqui, é a mesma, relação de umidade. Então, a umidade relativa vai bajar bastante. Este aire vai quedar com muita sede. Al passar por nosso grano, cuya pressão de vapor vai estar elevada, vai estar empurrando toda a água hacia a superfície do grano, este aire vai passar, como tem temperatura, vai entregar temperatura ao água que está na superfície do grano, e essa água vai evaporar e vai sair volando junto com o aire. Por isso que dizem, se utiliza o término aire saturado em la salida de la secadora, pero falta muito para saturar este aire. O aire que entra na secadora entra com 30, entra na hornalha a 30 graus com 60% de umidade, para dizer 65%. Não é? Este aire a 65%, deu com 65%, onde está aqui 60%? Isso é mais fácil. Aqui, 30 graus, 70% de umidade relativa. Isso é mais fácil aqui. Ou melhor, aqui 60%. Lo caliento. Ele, a la hora que passa por el grano, vai estar com 95, 96, 98, 100, 110, não sei com quanto temperatura seca, mas sua umidade relativa vai estar muito mais baixa. Ao absorver umidade, mira, esse aire pode absorver toda a umidade por a vida e por haver, que vai estar lejos da saturação. E isso que nos disse. Não é? Isso se pode calcular. Aliás, teria que fazer um dia de curso só calculando quantos gramos de vapor de água, quantos gramos de água saca da massa de granos e arrasta para fora da secadora. É calculável, não é difícil de calcular, mas toma tempo, não é nosso objetivo agora. E no curso do professor Paulo, eu creio que tampouco ele calcula exatamente as quantidades de vapor, das quantidades de água que são removidas do grano. Pero todos os mais experientes sabem que se temos um grano que entra na secadora com 18% de umidade e sai com 13% de umidade, ele perdeu 5 e algo mais, porque existe uma fórmula que hemos visto no primeiro dia, uma fórmula para calcular a quantidade de água que realmente o grano perde. Se não me equivoco, de 18 para 13 é 5,05% de umidade. 5,05% em uma tonelada são 50 litros, não é certo? Então, 50 litros, quanto de energia tenho que entregar para este grano, quanto de energia vai consumir, como tem que se comportar o gráfico psicométrico. Esse é um cálculo que fazem as engenharias que desenvolvem os secadores. Por isso, eles simplesmente vão dizer: este secador está desenhado para trabalhar com tantos milhões de calorias por hora, tantos milhões de calorias por hora, 2,5 milhões, 3 milhões, 3.500.000 quilocalorias por hora, para bajar a umidade de 100 toneladas, 150 toneladas, 200 toneladas de granos em tanto tempo, só que para granos de 18% de umidade para bajar a 13%. Então, se especifica em que condições deve trabalhar o secador, com base a um estudo em gráfico psicométrico. Agora, por que é importante saber que a secadora está desenhada para trabalhar dentro desses parâmetros? Porque não posso cambiar os parâmetros simplesmente porque me dá a gana. Não se pode, não é? Temos que respeitar o que diz o fabricante. Isso estamos falando em temperaturas elevadas. Agora, vou retornar aqui às temperaturas normais.
¿Qué es lo que pasa en mi aeración? Cuando tengo un aire a 20 grados y con una humedad relativa de 70%, al empujar este aire a través de los ventiladores para dentro del túnel debajo del silo, este aire va a calentar. Si el aire estaba a 20 grados, ele vai aumentar 2, 3, 4, dependendo do ventilador, hasta 4, hasta 5 grados pode aumentar o aire em alguns casos. Eu não conozco uma empresa que tenha uma medição da temperatura del aire dentro del túnel de la aeración, en el pleno. Se mide la temperatura y la humedad del aire fuera, pero efectivamente cuánto tenemos de temperatura dentro del pleno. Ahora, solo para que tengan una idea, si el aire ambiente está 20%, 20 grados a 70%, si aumenta 3 grados, de 20 passa para 23, mi umidade relativa vai ser menos de 60%. El grano tem uma característica que se chama equilíbrio higroscópico. O equilíbrio higroscópico nós vamos ver amanhã. Bueno, amanhã vamos ver a característica do grano. El viernes vamos estudar equilíbrio higroscópico. Vocês vão ver que cada grano tem um equilíbrio higroscópico distinto para a redução de umidade e outro equilíbrio higroscópico para o aumento de umidade, para dizer assim. Uma coisa é desorção, outra coisa é absorção. Quando o grano perde umidade, ele vai perdendo, até chegar a um ponto de equilíbrio, de acordo com a temperatura e a umidade relativa do ar por qual está passando. Al subir, al aumentar a umidade, uno pode ser, tem um grano a 12% de umidade, pero mi aire está a 20 grados e a 80%. Eu creio que o ponto, creio não, mirando a tabla, a umidade de equilíbrio para este grano específico, a esta temperatura e esta umidade é 13. De 12 vai passar para 13. Não é fácil fazer aumentar a umidade de um grano, melhor. Não é fácil, definitivamente. É 8 vezes mais fácil perder umidade, para um grano perder umidade, que ganhar umidade. Segundo estudos, 8 vezes é a relação entre perda de umidade e ganância de umidade. Um grano tarda 8 vezes mais para absorver umidade que para perder. Además disso, há outros detalhes que também são importantes. Onde vai parar a umidade que o grano absorve? Amanhã les vou compartilhar esse dado. Amanhã les vou falar da histeresis, que são as diferenças nessa entrada e saída. Então, há que ter muito cuidado ao fazer a aeração, porque se o grano tem em sua tabla de equilíbrio higroscópico, uno pode pensar, só para dizer um exemplo, o maíz com a temperatura do aire a 20 graus e uma umidade relativa de 65%, seu equilíbrio higroscópico é 13,7. Uno pode pensar, puxa, 13,7, vou fazer a aeração, porque a temperatura do aire é 20 graus e a umidade relativa é 65%. Só que aquelas pessoas que não passaram por el curso básico, não é nem necessário passar por el curso avançado. Aquelas pessoas que não passaram por el curso básico não sabem, não aprenderam que quando o aire passa por la ventiladora, sofre um aumento de temperatura. Mi aire, que estava a 20 graus, ao passar por la ventiladora, bajou, ou melhor, aumentou para, vamos exagerar, 24 graus. A umidade relativa inicial era 65%. Agora temos uma umidade relativa, que nos diz o gráfico. Se o gráfico tinha 20 graus,
Una humedad relativa de 65, está por aquí. Vamos a aumentar 1, 2, 3, 4 grados. Exagerando un poco más de 4 grados. Va a bajar para 50% la humedad relativa. Cuando la humedad relativa del aire es 50% y a 20 grados, el equilibrio higroscópico cae de 13,7 para 11,3. Y aquí está uno de los mayores errores de quienes hacen aeración sin el conocimiento básico de las propiedades termodinámicas del aire y de los principios básicos de la psicometría. Se desconsidera cuánto está calentando el aire al pasar por los ventiladores y se ignora, por falta de conocimiento, los efectos que está causando. Lo que suele pasar con mucha frecuencia es que a la hora de entregar el producto nos faltan granos. En este silo entraron 1.000 toneladas. Resulta que ahora que tengo que despachar, solo tengo 950. ¿Y qué es lo que pasa? Preguntan al gerente de planta, has descuidado y has permitido que te roben granos. Pero no, el secado es excesivo. ¿Cuándo van a ver cómo pasó eso? No sé cómo. Hemos seguido las tablas recomendadas de aeración, pero no se ha seguido de manera correcta. Ese es uno de los principales problemas en la administración de una unidad de almacenaje de granos cuando se trata de la aeración. Vamos a seguir aquí. Antes de seguir, William Romero quiere hacer una pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ingeniero, ¿qué tipo de equipo se utilizaría generalmente para instalar estos o para poder monitorear esa temperatura que ingresa después de que pasa por el aireador? Son termómetros. Se pone un termopar con un cable, ¿no? Yo no sabría especificarte hacer la instalación, pero sí se hace con termómetros. Un termómetro normal, termómetro de bulbo seco, que haga la lectura en el pleno. Un cablecito suficientemente grande para que pueda hacer esa lectura. Ok, muchas gracias, ¿No? ingeniero. Es una inversión y si alguna vez has tenido el problema de que haya disminuido demasiado el peso del producto en tu silo, es probable que haya sido, bueno, hay dos probabilidades grandes ahí, 3, 4, 5, muchas probabilidades. Para eso que se está llevando ese curso, que es para evitar justamente ese tipo de problema. Puede ser por sobresecado, puede ser por respiración, que el grano consume su materia seca, puede ser por plagas, puede ser por hongos, una serie de cosas, ¿no? Que disminuye la cantidad y la calidad del grano. Edson había levantado la mano. ¿Tienes algo para compartir, Edson? Adelante. Sí, Evandro, lo que pasa es que yo quería compartir eso, lo que también a nosotros nos ha pasado en la anterior campaña de Toro, ¿no? Y la verdad no sabíamos por qué, pero ahora con lo que tú estás explicando, queda más claro, ¿no? Entonces capaz no tomaba en cuenta, porque metíamos a veces en el sorgo metemos con 14, pero creo que con la aireación a veces nos pasamos y hemos sacado casi con 13 o 12,8 y hemos perdido nomás, ¿no? Entonces eso creo que explica lo que tú hoy has explicado, ¿no? No tomamos en cuenta el calentamiento de los motores, ¿no? Eso quería compartir. Bien, gracias. Eso entonces, vuelvo a la presentación. Seguimos aquí con este gráfico. Ahora, aquí está. ¿Por qué algunos productos tardan más para secar que otros?
o por qué algunos productos tardan para secar mientras otros secan demasiado, sea en el secador, sea en la aeración. Eso es lo que nosotros vamos a ver en las propiedades físicas de los granos el 17, el viernes. No pierdan. Básico. ¿Cuáles son los efectos que tiene la humedad y la temperatura del aire atmosférico sobre el contenido de humedad de los productos? Eso también vamos a ver en los principios básicos de la higroscopicidad de los granos. ¿Se acuerdan de esa pregunta de ayer? Hoy tenemos más colegas participando. Tenemos algunos colegas que no estaban ayer. Entonces voy a repetir esa pregunta. Y yo estaba esperando un ex colega de una empresa donde trabajé hace años, que parece que no pudo entrar a la reunión. Él es una persona que tiene muchísima experiencia. Es ingeniero, trabaja en asistencia técnica en la parte de operación de silos. Les puedo adelantar que el próximo miércoles 22 de septiembre, él nos va a dedicar más de 1 hora o tal vez 2 horas de su tiempo hablando de operaciones en un webinar gratuito que estamos promoviendo también. Él es ingeniero de Kepler Weber y va a estar con nosotros el próximo miércoles a las 19 horas. Marquen sus agendas. Bueno, yo esperaba que él estuviera aquí, tal vez nos apoyaría para responder a esta pregunta. El caso es el siguiente. Hipotéticamente, es un nombre, no es el Juan Carlos, es un señor Juan Carlos, nos comentó que estaba recibiendo maíz con 22% de humedad, estaban llegando camiones del campo con ese promedio de humedad. Y por una eventualidad tuvo que dejar el producto en la fosa de recepción durante 2 días. Solucionado el problema, los operadores se dieron cuenta que el maíz estaba caliente y sudando. Así que sacaron una muestra, hicieron análisis y acusó 24% de humedad. ¿Quién me da la explicación más probable? ¿Por qué aumentó la humedad en mi grano? ¿Qué está pasando ahí? La temperatura aumentó, Evandro. La temperatura aumentó y aumentó la humedad, aumentó la humedad del grano. Sí, eso. Y al haber eso, hubo más actividad de agua. Ok. Empezó Es una consecuencia de la actividad del agua. empezó a respirar el grano. Ok. Empezó a Respirar el grano. respirar. Perfecto. No es transpiración, es respiración. El grano cuando respira, aquí vamos de vuelta a nuestra presentación. Aquí está la respuesta. El grano cuando respira consume su materia seca en la presencia de oxígeno, libera CO2, gas carbónico, el grano respira, libera gas carbónico, libera calor y libera vapor de agua. 1 kilogramo de materia seca en la presencia de 1 kilogramo de oxígeno libera 1,46 kilogramos de gas carbónico, 0,60 kilogramos o 0,60 litros de agua y aproximadamente 3.700 kilocalorías de calor. Eso es lo que pasa. Y para reducir la respiración, ¿qué es lo que se hace antes de guardar el grano? Se limpia y se seca. Se limpia y se seca. Gracias, Alexander. Se limpia y se seca. Al limpiar y al secar, en este caso específico, el secado del grano
es para reducir la actividad del lago. Esse é um tema que bueno, esta diapositiva não deveria estar aqui. Mejor, está aí por uma razão que eu esperava que iba a haber alguma pergunta e ela dejé quando se refere ao tema de expansão do volume de aire em relação al ponto de rocío, para que podamos explicar. Se alguém tem dúvida, já está esperando essa diapositiva para explicarles. Agora, é muito importante entender que o controle da atividade do agua é a base do trabalho de almacenagem de granos. Praticamente todo o que hacemos em um centro de acopio para poder guardar é isso, de reduzir a atividade do agua. Se baja a temperatura, melhor. Quando se enfria um grano, se pretende diminuir a atividade do agua. Quando se seca, se pretende diminuir a atividade do agua. Quando se limpia, se quer melhorar ou eliminar os fatores que reduzem a porosidade da massa de granos ou aumentam a porosidade da massa de granos, o que hace com que pierda a uniformidade nossa massa de granos, porque uma massa de granos que não está uniforme, por esta massa de granos, não vai passar bem a aeração. O professor les vai falar de um tema que é importante, que eu sei que poucos praticam, alguns fazem, que é o tema de eliminar o cono superior dentro do silo. Sempre queremos aproveitar ao máximo o volume, mas esse aproveitamento do cono superior é contraproducente para a aeração. A explicação, a física é muito clara, é muito direta. Todos que têm silos, que têm aeração, sabem disso. Se percebe por la leitura em los cables de termometria, que quando o silo está plano, eu tenho uma boa distribuição de los granos dentro de mi silo, a aeração não é perfeita, pero é muito melhor do que um silo onde não tenho uma boa distribuição de granos, como hemos visto no primeiro dia, e também tenho o cono superior bastante elevado. Aqui sim, depois dessa, que é o que vem. Propriedades físicas de los granos é o que vamos trabalhar amanhã. E por aqui nos quedamos. Les agradeço por la atenção, les agradeço por la presença, les doy la bienvenida a los nuevos colegas que se han unido hoy. Si no han podido, bueno, no han visto las dos primeras clases, que fueron lunes y martes, están grabadas. Estamos editando esses vídeos para que se quedem mais compactos. Vamos sacar alguns pontos de silêncio, alguns pontos blancos, para que vocês não tenham que estar talvez 1h30 ou quase 2 horas vendo um vídeo. Não, valorizamos o tempo. Nós vamos subir em YouTube, onde você pode ver o vídeo incluso de maneira mais rápida, ir avançando em los temas que vocês têm mais familiaridade, e hasta chegar nos temas que sejam de maior interesse, querem deter-se um pouco mais de tempo, ou talvez repetir. Vamos compartilhar os enlaces de maneira privada dentro do grupo, e, bueno, se vocês querem compartilhar com algum amigo, outra é a seu critério, mas nós vamos compartilhar com vocês no canal. Talvez mais adelante, no futuro, se comparta de maneira aberta, mas agora vai ser só com vocês que estão no grupo, no nosso grupo privado. Queria dizer-lhes que almacenar granos é uma atividade muito nobre, é uma atividade de muita responsabilidade. Nossa sociedade existe hoje, assim como é, porque o homem aprendeu a almacenar seu alimento. Se o homem não hubiera aprendido a almacenar o alimento, seríamos meros catadores
estaríamos viviendo cerca a los puntos donde hay agua o alguna fuente de alimento natural, y es muy probable que la población sería mucho más pequeña, no tendríamos los confortos que tenemos ahora, no tendríamos todo el avance tecnológico en términos de salud y facilidades que tenemos ahora, ¿no? Entonces, almacenar los granos, almacenar la comida, es lo que va a garantizar la subsistencia de nuestra sociedad de aquí para adelante. Ustedes son parte de esta cadena, ustedes son parte integrante de esta noble función que nosotros cumplimos en la vida. Bienvenidos a este momento que estamos propiciando como Cámara Nacional de Comercio. Yo, como presidente de la Cámara, me siento muy orgulhoso, para decir así, de haber recibido el apoyo del directorio de la Cámara, y también recibimos el respaldo de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de la CAO, de la ANAPO, de CAINCO, de la CANIOB, del Comité Técnico de Semillas, de Fundacruz, de Unisoya, del Ingenor, Asosemillas, del IPSI, y más importante, que algunas empresas han creído y han auspiciado ese evento, porque hacer un evento de esa magnitud, si no fuera por el auspicio de esas empresas, hubiera salido mucho más caro y menos personas podrían acceder a todo eso que estamos trayendo. Hasta ahora fueron 5 webinars gratuitos y tenemos 2 webinars más la próxima semana. El lunes es un webinar muy especial donde va a haber simulaciones, vamos a ver esa parte de psicometría en la práctica, con programas. Vamos a tratar de sanar o sacar, matar, eliminar, abominar estas dudas que puede ser que hayan. El webinar va a ser abierto, va a ser gratuito. Ustedes están todos invitados, pongan en sus agendas. Si quieren ir a Expo Cruz, dejen para ir otro día. El lunes tendremos la presencia del señor Werner Ullmann, y el miércoles vamos a tener la presencia del técnico de Kepler Weber, que también nos va a hablar a parte de operación. Marquen en sus agendas. No es parte del curso, pero son contenidos muy importantes que traemos de manera gratuita para todos. Y los auspicios de Actimex, de AGI, de Cormac, Cicloar, Siloscasp, Aera Grãos, Procer, automatización y sistemas de termometría, Kepler Weber y Solteco. Con eso, mis queridos, me despido de todos. Les deseo una buena noche. Mañana los espero a las 19:30. Un poco antes voy a estar mandando el link, así como hoy. Y espero que esta clase de hoy ha sido un poco más liviana y más aclaratoria en relación a la clase de ayer. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. ¿De qué? Hasta luego.